आतिना फी दारे दुनिया ना हसन आतिना फी दारे दुनिया ना हसन आतिना फी दारे उक़बा ना हसन या गियासल मुस्तगीसी नहदीना नफ्तिखारा बिलउलूमी वल गिना हर गोरी दे नेको तू तैयार है जो न मांगे उससे तू बेजार है। প্রত্যেকটা মানুষের ভেতরে গুনাহ করার আকর্ষণ আছে। যে বলবে আমার মধ্যে গুনার আকর্ষণ নাই, কসম আল্লাহ, ও মানুষ না। আল্লাহ কসম করে বলছেন, তুমি বলবা কেন আমার আকর্ষণ নাই? والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها